Danas pripremam teleće koljence ispod sača. Posolim, pobiberim koljence sa obje strane. Dodaj malo ulja. I pola litra vode. Prošlo je 20 minuta od kako sam ih sada se peku, fino napreduju, sad ću dodati još pola litra vode. Ako dodajete hladnu vodu kao ja, sačekajte da voda prokuha pa onda poljevajte koljenice. Nakon par minuta počne ponovo da kuha i vrijeme je da počnemo sa poljevanjem koljenica. Dodat ću par liski lovorovog lista i biber u zrnu. Prošlo je 5 minuta od kako sam ponovo stavio žar na sač i vrijeme da provjerim da li je prejaka temperatura. Temperatura je odgovarajuća, malo ću ih politi i vraćam sač. Ako je žar na saču prejak, peći bez poklopca 5 do 10 minuta dok se temperatura ne smanji.
Začinit ću izrezanu mrkvu, korijen peršuna, krompir, luk i bijeli luk. Prvo ću dodati ulje. Malo bibera. Soli. I kašiku crvene paprike. Prošlo je 2 sata i 20 minuta od kako sam stavio koljence da se peku, vrijeme je da dodam povrće koje sam pripremio. Prije nego dodam povrće, okrenut ću koljence kako bi zapekao i drugu stranu. Iako se meso već počelo lijepiti za prste, treba im još sat i pol vremena. Dodajem ponovo pola litra vode. Sad je spreman za pola sata. Prošla su 4 sata, sad je spreman.
Nikad.